টানা বৃষ্টির জেরে বিধ্বস্ত সিকিমে আটকে পর্যটকরা। উত্তরবঙ্গ বৃষ্টিতে ভাসছে আর দক্ষিণবঙ্গ পুড়ছে। হাঁসফাঁস অবস্থা দক্ষিণবঙ্গবাসীর। এদিকে টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত সিকিম। আটকে পড়েছেন পর্যটকরা। প্রতিকূল দরুন রবিবার পর্যন্ত উদ্ধার কার্য শুরু করা যায়নি। সিকিমের লাইফলাইন হিসেবে পরিচিত 10 নম্বর জাতীয় সড়কের একাধিক জায়গায় ধস নেমেছে। ফলে সড়কপথে বাংলা সিকিম যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়ে পড়েছে। তবে সোমবার সকাল থেকে ধীর গতিতে স্বাভাবিক হচ্ছে 10 নম্বর জাতীয় সড়ক। अब बर्खा लाग्यो हैन, बर्खा लागिसकेपछि सिक्किमभरि नै यो जुन प्रकारको पहाडी इलाकामा बाटो छ त्यसले गर्दाखेरि पहिरो सब जग्गा आइरहेको छ। कति जग्गा निकै क्षति भएको छ, कति जग्गा अलिक कम्ती कम्ती पहिरो रहेको छ र यो सबै नै क्लियर भइरहेको छ। डिपार्टमेन्टको रोड्स एन्ड ब्रिजेस डिपार्टमेन्टको सबै इन्जिनियर्सहरू, फिल्ड वर्कर्सहरू सबै आफ्नो आफ्नो साइटमा छ। मेसिनरीहरू हाम्रो मेकानिकल मेसिनरीहरू जम्मै साइटमा छ। जति गर्ने काम सबले गरिरहेको छ र कुनै जग्गा पनि हामीले बाटो ब्लक हुन दिएको छैनौँ। कुनै कहीँ पनि ट्राफिक अवरुद्ध भएको छैन। सिर्फ यही जग्गा जुन पनि हामी भरे बेलुकासम्म क्लियर गर्ने कोसिसमा छौँ। यो मिनिस्ट्री जुन मिनिस्ट्री अफ रोड ट्रान्सपोर्ट हाइवे छ मर्थ, उहाँहरूले हामीलाई वचन दिनुभएको छ। हिजो डिजी मर्थ आउनुभएको थियो, रम्फूमा हाम्रो मिटिङ भयो। हाम्रो रोड्स एन्ड ब्रिजेस डिपार्टमेन्टको सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मिटिङ गर्नुभयो र उहाँले हामीले वचन दिनुभएको छ कि यो अस्थायी जुन टेम्परेरी इमिडिएट पनि गरिहाल्नुहोस् तपाईँहरूले र त्यहाँदेखि पर्मानेन्ट सल्युसन जे छ, पर्मानेन्ट जति खर्च लाग्छ तपाईँहरूले डिपिआर एस्टिमेट पठाउनुहोस्, हामी तपाईँलाई त्यो स्याङ्सन गरेर काम गर्न दिन्छौँ र बाटो ठिक गर्न दिन्छौँ। হাওয়া অফিস জানিয়েছে মঙ্গলবার পর্যন্ত জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হবে। জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা। দার্জিলিং, কালিম্পংয়ে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। অপরদিকে দক্ষিণবঙ্গে থাকছে গরমের দাপট।